Blessed and wonderful day today para sa atong tanan. Daghantag mga ginaatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Daghang mga kalisdanan, pero naaman si Lord motabang. Amen ba? Atong nakatunan miaging Domingo, si Jesucristo labaw kaysa tanang mga anghel. Siya lamang ang gituboy sa iyang amahan. Siya lang ang giingnan, walay duha-duha, ikaw ang akong anak, karong adlaw ako nahimong imong amahan. Samantala ang mga anghel, mga ministering spirits, mga persona nga dili makita, murag hangin lang, pero gisugo sila para magserbisyo niadtong mga manununod sa kaluwasan. Pagkanindot kayo hunahon-hunahon nga daghang kaayong mga persons which are invisible to the naked eye. They fill the universe with their presence, and they are by just a prayer away. They come and they will help. Woo! Hallelujah. That should really strengthen our faith in the Lord, even our hope in Him, despite all the difficulties that we are facing nowadays. Praise God. Let's continue on karon sa atong pagbasag, pagtuon sa book of Hebrews, learning from this epistle and also receiving encouragement and comfort. So let's go to Hebrews chapter 2. Verses 1, 2, 3, and 4. Kini siya mga pahimangno o pahinumdum, no? At the same time pasidaan. Mga pasidaan warning. Ngadto sa pagpaminaw, no? Warning to pay attention. Pasidaan ba? Aron nga maminaw gyud og ayo. Usa sa mga problema manggod sa tao mao ang dugay kaayong mamati, dili kayo mamati, dili kay kasabot. I-mention po na dinhi sa book of Hebrews, dull of hearing. Sa book of James na pag-agni didto nga kinahanglan slow to speak, quick to hear. Hinay sa pagkasuko, amtik nga maminaw. Dali kayo nga maminaw. Many times kana manggod siya mabali. Sa tao, no? Daghan ang mga tao, abtik kaayong masuko. Dali kay nasuko. Perting dugaya. Maminaw. So here's the first verse in Hebrews chapter 2. We must pay more careful attention. Gibalik-balik na ko ni og basa ba sa ato. So sa mga BCC people who regularly are attending sa atong mga tapok, bisan sa plug-in na discuss na to ni. Grabe gyud ang iyang emphasis sa pagpaminaw, sa importansya sa pagpaminaw. Must pay more careful attention. Kanang pay attention, ay igo naman na. Kaning attention, igo naman na. Sa una sa high school ko naaman may itawag PMT at that time. Preparatory Military Training. Basta high school niya. Pag college na ka, ROTC. Nana sa una. Nya siyempre once a week magtapok mi kada Biyernes hapon. Tawag mi no na ang imong leader, platoon leader, squad leader, company commander na musinggit na siya, attention. No? Attention ka. Isa ra ka word na, wala na i-pay attention. Usa lang ka word. Tension.
Wala, atensyon ka. Undang kag istorya, kung naglingkod-lingkod ya, kalit kag tindog, kung naghinawa ka, baba ang imong kamot, tensyon yun. Nga tulid, tuto ka, ngadto ka niya. Attention. One word, attention, enough. Pero dire, ang attention, napay upat ka mga pulong, nga nag-precede sa attention, must pay more careful attention. Grabe, importante gyud kayo ang mensahe nga iyang ginahatag. Mga igsoon, ang pulong sa Dios manggod, pirti gyud ka importante ang pulong sa Dios. Ikamatay sa tao kung dili siya makadawat og pulong sa Dios. Mamanga nitong gikutlo ni Hesukristo ang nakasulat sa daang tugon, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kung dili pinaagi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Kung nakasabot ka nga ang pulong sa Dios magdaang kinabuhi nga nanganimo, maoy ikabuhi nimo ang pulong sa Dios, maminaw jud kag payo. Kung nakasabot ka nga ikamatay nimo ang dili pagdawat, dili pagkaon sa pulong sa Dios, ay maminaw jud ka. Mga tao nakasabot nga og di ka kakaon, madaot imong lawas, ngadto-ngadto mamatay ka. Mo nang gani manghatag og pagkaon, no? Bugas nga libre, na ipakapin nga udong, tinapa, maglinya ang mga tao. Kadlawon pa maglinya. Kay nakasabot sila nga mahinungdanon kaayo ang pagkaon. Karon ang pulong sa Dios kay mas mahinungdanon pa kaysa pagkaon nga literal. Kay dili man ka mabuhi og pulos tinapay lang ang imong ginakaon. Si Jesucristo nagsultian na agi yung kutlo sa daan na tugon. So, tugodan na, angay lang nga maghatag og pagtagan. Must pay more careful, maampingon nga pagpamati, pagtagad. Ngadto sa mga butang, therefore to what we have heard, mga butang nga ato nang nadunggan. Ang likayan so that we do not drift away. Aron nga dili kita mapadpad palayo gikan niini. Tinuod bitaw na mo na nga ang pulong sa Dios ginabalik-balik mga kaigsunan. Kaya ang usa sa benepisyo sa balik-balik mapahinumduman ikaw. Ma-remember nimo ba, ma-reminded ka ba sa mga pulong. Kay sagad manggod ta makalimot. Di ba? Sagad makalimot ang tao. Ang mga tao dali ra gyud kayo makalimot. Dali ra kayo. Alabi nagpulong sa Dios ang isgutan. No, sa una, Domingo sa buntag makabati kag wali. Tunga sa oras kapin nga pagwali sa pulong ng Dios. Pagkahapon malimtan na nimo. Sunod semana balik kag Domingo pangutanon ka unsa tong mensahe, unsay title, asa to gikuha ay ambot na lang og makatubag ka. Daghan kay mga Kristiyano di katubag. Labi na tong wala nag-take notes. Mo nang ginainganyo nato ang tanan nga magdisiplina sa kaugalingon basta dunay mga pagtudlo sa pulong sa Dios, abtik sa pagpaminaw. Kung pwede na jud kay listahan kay aron madumduman nimo. Nagpakita po na sa imong interest. No, interesado jud ay ka kay ngano nga grabe man gyud imong pagpaminaw nya naglista pa ka. Nya katum nga na miss out nimo mangutana pag yung pagkahuman. Kini na do nami gibistaan gini na nga balay ba opisina same time. Nya nagprayer mi didto, siyempre nag-share sa ko no. Nako gibasa nga bersikulo, verses. Nya pagkahuman katong anak didto sa tag-iya apostag iya ni hunghong nako asa daw tong verses akong gibasa. So akong gihatag kaniya Philippians 4:6, 7 and 8, no? Ngutan na gani
nagpakita nga ay interesado, naminaw gyud ni bata ganinaw niya, kalimot lang sa text pero minaw siya, giganahan siya kay nganong nangayo man siya. Di ba? Oh. Nya ikaw, ga-atensyon ka sa pulong. Duna ka ba'y interest? Naninguha ka ba nga magdungangan ang imong kahibalo? Naga-take note ka ba? Gina-review ba nimo ang pulong sa Dios? Kana mga ilhanan na nga matingwaon ka sa pulong sa Dios. Unya ikadua, dipinsa na nga dili ka maanod. Maanod ba? Palayo ka ba? Wa ka kaybaw nagpalayo na di ay ka. Parihaan na bitong mga sakayan sa dagat ba? Basta maputol na ng iyahang angkla, di ka kahibaw, abi nimo nagpundo pa, pero giano na di ay. Pag mata nimo, pirte na nimong layo, gikan sa baybayon. 24 ka oras, layo na kay ka nagmaanuran, labi nagkusog ang current, no? Sa tubig. Layo na kay ka. Di lang nimo mamatikdag. Mo po na sa pagtuo diya sa Ginoo. Mo mangani nga giagni kita niya, must pay more careful attention. Natanawang rason nga iyang gihatag sa verse number 2. Tanawa. Tanawa ha, paminawa pag-ayo, reviewhan ninyo ni mga igsoon. Hebrews 2 verse 2, tanawa ang iyang giingon. For if the message spoken by angels was binding, and every violation and disobedience receive its just punishment. Kung ang mensahe nga gilitok sa mga anghel, gihatag sa mga anghel, gipamulong sa mga anghel, binding, but pasabot sa binding, may kuan ba siya ba? May gahom siya ba? Mo ipikto gyud siya ba? Ana ba? Di na siya ba mausab ba kay binding man siya. Ang tanan nga kalapasan ug ang tanan nga pagsupak makadawat ug makatarunganon nga silot. What comes to our mind? Who comes to our mind about this, mga igsoon? Ang akong madumduman, walay lain kundili si Mrs. Lot sa Genesis chapter 19. Ngani si Mrs. Lot, mikutlo ni Jesus Christ pagpahimangno sa mga katauhan. Pero tanaw na to. Tanawon sa nato ang kasaysayan ni Mrs. Lot. Giwarningan sila sa Ginoo nga moikyas sila gikan sa Sodoma ug sa Gomora kay pagahukman na sa Dios ang mao nga mga lugar. Unya, ang giingon sa anghel dinhi sa Genesis 19, sa verse 17, matod pa sa anghel, as soon as they had brought them out, one of them, ang usa sa mga anghel, miingon, flee for your lives. Tagan ka mo, pagluwas sa inyong kinabuhi. Don't look back, ayaw ka mo maglingi. Don't stop anywhere in the plain. Ayaw hunong, bisan asa diya sa patag. Flee to the mountains, or you will be swept away. Ngunang pulong sa anghel. No? Pulong sa alning. Nagpasidaan siya, nag-agni siya, nga dagan yun, magdali. Kanang flee ba? Karatil mong dagan. Dili lang na dagan, ang kanang flee, paspas kay na, nga pagdagan. Kasuway na mo gipaak mong lapinig o tambubuan, ay, pirtig yun ni mong dagan. Usapay ni paak ni mo, mag-ayo kag tabangan kag di ka madagan, dagan yun kag pala, kapak-kapak ka, dagan. Mao na giingon sa anghel. Nya, unsa may nahitabo kanila? Genesis 19 verse 26. Ingon ang Bible, but Lot's wife looked back. Apan ang asawa ni Lot nilingi. Unsay nahitabo kaniya? She became a pillar of salt. Just ba ang punishment niya? Makatarunganon ba ang silot nga iyang dadawat? Oo, kay mo may gisultidaan. Sa ato pa, nahimo siyang haligi sa asin, iya tong mirisi to sa iya kay wa man sa mosunod
sa tugon ug naminaw pa siya pag-ayo unya gisunod niya tong gisulti kaniya ay dili siya may mga ligi sa sin, di siya mamatay. Nawa man gud maminaw lagi. Siguro yung hunahuna tiaw-tiaw ra na komedya ra. Abi ninyo tinuod biya gyud nang giingon sa mga karaan nga walay mahay nga mag-una. Oh, sa tinuod lang. Tinuod yun na. Nabaday mahay nga mag-una. Mag-una o day kag mahay di man ulay man pirmi imong mahay. Ang pait lang ani kay wa na ikaduhang kahigayon na nimo kay nahaligi naman kas asim. Mao na gigamit niya kana nga pangatarungan ha. Ang mensahe sa mga anghel binding. Tanan nga violation ug disobedience niini dunay makatarunganon nga silot. Now, ato pa niya, how shall we escape if we ignore such great salvation? Karon, unsaon nato pag-ikyas kon atong isalik, why? Dili nato tagdon ang dako nga kaluwasan, ang mensahe sa dakong kaluwasan. Mao na mga igsoon, abi ninyo, no? Pag-abot sa pag-ukom, daghang kaayo mga tao magmahay, manampok sa ilang dughan, basulon nilang ilang kaugalingon, basulon nilang ubang tao. Ngano man giwa ko maminaw. Ingon tong usa ka magsusulat ako nabasa ang pinakangilngig nga kasinatian sa impierno dili lang ang kalayo. Kung dili ang pagbasol nimo nga way kinutuban, nga unta, maluwas man unta ka kung ikaw naminaw. Kung ikaw ning sunod sa mga mensahe nga imong nadunggan, kung ikaw midawat og miaksyon sa tama, sumala sa pag-agni kanimo ginamit ang pulong sa Dios, luwas unta ka. So basulan na nimo hantod sa hantod. Tulisoko nimo ang imong kaugalingon tungod sa kagahi nimo gulo. And people will do that for all eternity. Kaya mangilngig mga kaigsunan, ang sangputanan sa tao nga dili magapaminaw sa pulong sa Dios. Wala nagahatag og pagtagad. Magmahay, magantos, magbasol, pero ulahin na ang tanan. Ang ato pang isa nga mandumduman, si Esau. Unsay nahitabo ang Esau? Gibaylo niya ang iyang birthright, no? Ang katungod niya bilang kamagulangan nga anak. Gibaylo niya. Naagni siya sa lugaw. Abi niya, di siya kakaon o isa kakananan, mamatay na siya. Ni uli siya piting gutuma yun niya, gikan siya nga naghunting. Nakasimhot pag yun siya pagkaon. No? Kanang gutom, bitaw ka, pag makasimhot pag kang pagkaon, namusamot imong gutom. Nangayo siya, di po mo atag si Jacob kay, tuapoy Jacob nga, mapahilmos lanon kay gayunan. Abakan dayon niya ang kahigayunan nga, maiya ang birthright, so iyang ingnan ang iyang kaluha nga, magkakaong kas lugaw, pero kambyo ta. Si Esau po, kay wa man maghunahuna, unsa kabililhon tong birthright. Wa niya ma-appreciate kanto, abi niya, unsa lang to. Sige mo na! Saon po na nako, niyag mamatay ko karo kay gutom. Kalimot siya nga, wa may taong namatay sa isa kakananan lang. Kalimot siya. Lagi, pag musaka ng kagutom sa imong ulo, dili na ka makaturunganon sa imong pangisip. So in short, nagmahay siya. Kadugayan, nagmahay siya. Pero bisag giunsa pa niya pagtyabaw o paghinulsol, dili na mubalik. Ang birthright ngadto kaniya kay nahatag na. Mao nang warning mga kaigsuonan, ha? Mao nang warning. How shall we escape if we ignore such great salvation? Unsa ning great nga salvation nga iyang gitawag? Tanawa, this salvation, kini nga kaluwasan, which was first announced by the Lord. Mao nang una, kini nga kaluwasan gitawag ni great salvation. Ang unang kataruan gi-announce mismo kini sa Ginoo. Ang Ginoo mismo ang nag-anunsyo ani sa gospel, ang unang mensahe ni Jesucristo, repent for the kingdom of God is at hand. Pag hinulsol ka mo, kaya ang gingharian sa Diyos, taliabot na. And then, was confirmed to us by those who heard. Gikumpirmahan ni nganhi ka dato. Ni atong una nga nakadungog. Kinsa man ang unang mga nakadungog sa mensahe sa kaluwasan? Ang mga apostolis.
Gikonpirmahan nila, dili lang gikumpirmahan, gihalaran nila sa ilang kinabuhi. Gipakamatyan nila gadto nga mensahe. Kung bakak pa to. Ikaw magpakamatay ka sa bakak? Dili. Dili siguro. Sila gipakamatyan nila ang ebanghelyo. Gitahan nila ang ilang kinabuhi. They confirm nga tinuod gadtong ilang mga nadungog ug ilang mga nakita. Giunsan nila pag-confirm. Gihalad nila ang ilang kinabuhi ngadto niini sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang ilang kaugmaon. Gipakita nila ang ilang willingness sa pag-antos tungod og alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Gipanglutos, gibugal-bugalan, gipanamas-tamasan. Hangtod nga gipamatay. Pero wa sila moangka tungod kay gidawat nila ang kamatuoran sa maayong balita nga ilang nadunggan. Unsa pa ang iyang giingon sa verse number 4. God also testified to it. It means the good news of salvation. Gitestimonyuhan, gipamatud-an, gitestiguhan sa Dios sa paagi nga dunay mga signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Mao na nga sa New Testament, gikan sa kinabuhi ni Jesucristo nga unang nagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan, ngadto sa mga apostoles, no? Naagyoy mga signs, wonders, and various miracles, and gifts of the Holy Spirit. Kay mo ni ang pagtestigo sa Dios sa kamatuoran sa mensahe sa kaluwasan. Karon kung imo nang baliwalaon, nakadungog na ka, nakakita pagkag milagro. Mo tong mga tao bitaw nga nakasinati sila kaayuhan sa Dios, kaayuhan gikan sa Dios, nya mo backslide sila, mubiya sila, wala na kahigayunan para magbasol sila. Dili na matabang. Kay ngano, nibiya man sila sa pagtuo. Nakatilaw naman sila sa mensahe sa Dios. Makita nato na samtang padayuno nato ang pagtuon sa Book of Hebrews dito sa chapter 10. Malabyan na nato na dili na ako isukip karon. Pero kulba kayo pag dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang butang nga makapaayo kanimo nga wa nimo dawata, hinunua imong gisalikway, imong gitunugtuman, imong gipanmas-tamas, insulto kana atubangan sa Dios. Ang maayong balita, mahimong dautan nga balita kadugayan nga nang animo. Kay ngano man, imo man gisalikway, wa man ka maminaw. Hinaot nga dili kita magpagahi sa atong kasing-kasing. Hinaot nga kita padayon nga mangaliyo po sa Ginoo nga tagaan kita niyag humok nga kasing-kasing. Hallelujah. Madinawaton, maampingon nga nagapaminaw nagadawat sa pulong sa mensahe. Ug unya dugang niya na humok kita nga mosugot. Humok kita nga mosanong sa pulong sa Ginoo. Kay alang kini sa atong kayuhan. Ang mensahe sa Dios alang sa atong kayuhan. Dalaygo ng iyang ngalan. Hallelujah. Ang mensahe alang sa atong kayuhan. Dili kadautan, kaayuhan. Wala si Lord nagbuhi og mga pulong alang sa atong kadautan. Ang iya mga pulong alang sa atong kaayuhan. Mao na nga ipakita ang imong dakong interes sa pulong sa Ginoo. Paghayo pagtagad, paminawa pagayo. Memorize ang mga pulong sa Dios. Naminaw ko one time sa testimony ni Dr. Michael Brown ba. He has memorized at a time sa iyang pagsulti, sobra 4,000 ka mga bililhon nga bersikulo sa pulong sa Dios. Sayo na gana, sobra 4,000, over 4,000 verses of God's Word. Na ikaw nga naminaw ron, pila man kabuk imong bersikulo nga na-memorize. Daghan na siguro 5. Ang uban na nigulang na sa pagbalik-balik sa simbahan. John 3:16 ra gyud taon ilang na-memorize. Ang uban katurang God is love. God is love ra. Hatagi og pagtagad ang pulong sa Dios. Pagtuon pag-ayo. Pagsagulo
Ibutang ang pulong sa Dios sa imong panumduman, sa imong kasing-kasing. Ibutang, tagai, depositoi ang imong kinabuhi daghang pulong sa Dios, di ba? Kung kwarta pa ang sisgutan, gusto yung kag daghang kag kwarta ba? Di ba no? Lipay ka ba? Doon ko'y amigo sa una ba? Nga, abogado man to siya, nga, nisikat siya, daghan na kay siyang kliyente, di daghan siyang kwarta. Siya mismo nag-ingon nga, diha daw to'y gabi nga, ladlad niyang iyang kwarta, diha siyang higdaanan niya, iyang giligid-ligiran. Ligid-ligid siya sa kwarta. Ambot kaha, og pila pod ka bersikulo iyang ni-memorize. Daghan ba pog kaha siya verses sa pulong sa Ginoo. Nagligid-ligid ba pog kaha siya sa pulong sa Dios. Kwarta ligid-ligiran kay nahinangop. Pero ang pulong sa Ginoo, wala taon tagga. Daghang kay mga Kristiyano, wa kayo gabasa sa pulong sa Dios. Bible ray daghan, pero wala baklia, wala basaha, wala timan. Kung ako pa ninyo, no, agad yun mo sa pulong sa Dios. Paminaw pag-ayo, pagtuon, pagsusi. Stadihi siya og may balik-balika. Dumduma pirmi ang pulong sa Dios. Usa sa makatabang para dili ka makalimot sa mga stories sa Bible, no? Isigi ni mog share ngadto sa uban. The more you share God's word, the more you cite God's word out of your memory, you cite this precious word of God. The more it sinks deeper sa imong memory. Pirmi man nimo ginalito. Amen ba? Mao ka nang magsugilon ta ngadto sa uban bitaw, no? Ginaagni ta nga mag-witnessing, mag-share the gospel, moadto speak as balay, moadto sa atong mga silingan, diha sa palengke kung namalingki ta, sa dalan na atay kasugat, nagsakay ba ta og public transport, jeepney, tricycle, bus, natay katapad, sugin lang nato sa pulong sa Ginoo. The more nga atong buhaton na, the more nga mupilit ang pulong sa Dios sa atong panungduman. So padayunan ninyo sa pagbuhat. Ayaw kaulaw nga magsugilon sa pulong sa Ginoo. Samtang ikaw nagatimaan niini, the more nga imong isigulon, the more siya nga mudukot pag-ayo sa imong kinabuhi. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Amen. Dili kita gusto nga madaot. Dili kita gusto nga matumpawak ngadto sa kadautan. Dili kita gusto nga malayo gikan sa Ginoo. Hinunuan, nagtinguha kita nga mulalumpa ang atong pagpakigrelasyon kaniya. O ang usa ka paagi niya na mao gayud ang pagpaminaw pag-ayo sa iyang pulong. We must pay more careful attention to the things that we have heard. Praise be to God. Dili ta dali mapandol sa pulong sa Ginoo. Dili dapat, no? Kundi i-appreciate nato ang iyang benepisyo ngani sa atong ginabuhi. O gunya tipigan nato, memorizon, sag-ulohon, tun-an pirmi, isugilon ngadto sa uban. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Father, salamat kayo. Salamat kaayo sa pahinumdum nimo nga kinahanglan kami muhatag og maampingon nga pagtagad sa imong mga pulong. Mga pulong, Ginoo, nga ikaw mismo ang naglito. Nga gikonpermahan ni adtong mga nakadungog, O Lord, pinaagi sa ilang kinabuhi, pinaagi sa ilang testimonyo, pinaagi sa pagtahan, O Lord, sa ilang kaugmaon ngadto nini. Bisan ang kamatayon, O Lord, wala makapahimulag kanila gikan kanimo. Gumikan kay gidawat nila nga labing tinuod ang imong pulong. Salamat, O Lord. Gisugilo nila ang imong pulong na tungod niya na hangtod karon nakaabot ang imong pulong dinhi kanamo. Salamat kay Ginoo sa mga faithful men and women nimo nga nag-una kanamo. Nga naminaw sa pulong, gikinabuhi ang pulong o gisugilo ng pulong ngadto sa uban.
Kami usab o Lord nga mahimong sama kanila, agtik nga maminaw among kinabuhion, o Lord God. Ug unya among musab isugilon ngadto sa uban. Dalaygo ng ngalan ni Lord. Salamat sa tabang sa imong balang espiritu. Magadihog ka namo nining mao nga paagi. Ang among kinabuhi magdala usab og kalipay kahimayaan nga nang animo. In Jesus name, Amen.